People here have been cultivating this plant for millennia. Farming it connects them to the land, to their history. Its fibers are coarse, its leaves sharp. It is a struggle to grow, an unlikely source of sustenance. Those who harvest it, the jimadores, use the same primitive tools their ancestors did. The ancients believed it was a gift from the gods, able to communicate the secrets of the soil, to express the soul of the land. Here in the highlands of Jalisco, it's very common that we love to do everything by ourselves. It's not very easy for us to delegate. It looks so easy when they are doing it, and they are very skilled because they have years and years doing this kind of job, but it is hard. Actually, Guillermo, the guy with the hat, he has been with us doing this for 42 years. He learned this, the art of being a jimador from his father, from his uncles, all of his brothers. Well, you know, like Guillermo's sons, he was able now to pay them for college. So now they don't want to be jimadors because now they have a degree, they went to college, and their kids do not want to come and do this very hard labor. That is why the challenge is to preserve the jimadors. The good question is, where are we going to get jimadors for the next generation? And that I couldn't answer what's going to happen. Tengo un censo allí, tenía yo servicio en 1998, un censo de 508 habitantes, que ahorita son supuestamente 230.
quieren ver algo, tener producto, tener con qué comprar su ropa, con qué comprar su calzado o para su futuro. La necesidad ha hecho emigrar mucho a la gente. Se han ido bastantes para allá. Como te comento, pues mi Temo también se había ido por la necesidad de que no teníamos trabajo. O no tenía yo en qué ocuparlos y ellos cuando ya van creciendo. Acuérdate que primero va la vocal. Ujú. Ser. Os. Servicios. ¿Qué dice? Repite conmigo. Co. Mo. Ca. Do. No te distraigas. ¿Llevas bien? Santiago. Lo siento. Nosotros damos como fecha de inicio el año en que nace mi bisabuelo, ¿no? Que es 1898. Somos mezcaleros tanto por la línea materna y paterna de mi papá. Y en ambas familias, curiosamente, las mujeres participaban vendiendo mezcal. En Minas se producía muchísimo mezcal en esa época. Yo creo que mucho más de lo que ahora nosotros podemos producir. Entonces, más o menos estamos hablando de un poco más de 100 años haciendo mezcal. Hoy día se ha industrializado en muchos estados. La gente está viendo al mezcal solo como un alcohol, pero en su esencia es muchísimas otras cosas. Sí, es así. Sí, pues es lo que le acabo de decir aquí, que... Pero que corten esta. Yo me enamoré del mundo del mezcal, del maguey, porque conforme fui avanzando fui entendiendo que todo cuanto he podido hacer en mi vida se lo debo a esa planta y esa bebida. ¿No? Es como si buscaras en mi ADN y hubiera ahí una molécula de agave, ¿no? Mejor deténle allí, yo le soqué. Ahí para que no se resbale. Mejor. Ahí.
Thousands of feet above sea level, often in the harshest of conditions, the agave plant thrives. The plant typically needs between 6 and 10 years to reach maturity, and it must be harvested by hand. More than 200 species of agave exist on this planet, and most are native to Mexico. Some are farmed, but many more grow wild throughout the countryside and can take 20, even 30 years to ripen. For centuries, mezcal has been a way of life. Farmers make the spirit for their families, their neighbors, sold in local markets, in unlabeled containers, a part of every celebration. When a child is born, a loved one is buried, when a couple is married. As the saying goes, para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. It was long believed that the Spanish brought distillation to Mexico, but recent archaeological evidence suggests that primitive stills were in use long before the conquistadors invaded. It flourished in places with an abundance of agave, like the states of Jalisco and Oaxaca. Under Spanish rule, mezcal was first banned, then heavily taxed, but thirst for the spirit persisted. One village in Jalisco made such delicious mezcal that word of it spread far and wide. Before it was a drink, tequila was a place. The mezcal from tequila grew so famous that it came to be known simply as tequila. Unlike mezcal, which can be made from many different types of agave, tequila can be made from just one, the blue agave. Demand for tequila has grown quickly. Production practices were forced to industrialize. Stainless steel replaced brick ovens. Old stone mills were abandoned. The most traditional methods for making tequila all but disappeared. Everybody would prefer brandies, the very Spanish thinking, probably about 50 years ago, and tequila was perceived as something that you would consume if you had not enough money to go and buy a bottle of brandy. That was, if I may say so, that was the Spanish influence. It was a lot also had to do with the Mexican movies, with the charro drinking out of the bottle, getting drunk and pulling the gun and start fighting and all of that. That was kind of the image that the tequila would have. The more that the consumer started learning in the last 30 years about 100% agave tequila. Hey, tequila is not only for shooting and getting drunk. Now you can enjoy the taste, the flavor, the subtle nuances from one tequila to another tequila. The more that the people started understanding that, tequila became more and more and more popular. The more you know about something, the more that now you have the tools to appreciate that something. This originally was very poor land. Very few crops would grow here, so we are used to work hard
in order to finally get something out of the soil. 15 years ago, we used to produce about 8 months a year, and now it's all year round, non-stop. The people that is already working with us is people that is third and fourth generation of the same families that started working with my grandfather or my great-grandfather. It is an extended family that they have been with us in good and bad times. Buenas tardes, muchachos. I was studying agriculture because I thought, well, my father, he's the master distiller, he's a chemical engineer, he knows his stuff on producing tequila. When I came back from college and with my title, I said, okay, I'm ready to go to the fields. And he told me, I'm glad that you're back because I'm sick and tired of being sitting at an office and taking decisions and dealing with paperwork and doing all of this. So now you sit on my chair and do what I would do, and I'm going to the fields. And I said, wait a minute, there's something wrong here. I know a little bit about drinking it, but nothing about producing tequila. And of course, I don't know how to run a company. And you want me from overnight to take your place here? I said, well, I'll be close by. I'll be in the field. So if you have any questions, you can always go and ask me. But yeah, that's your role. Sit in my chair and do what I would do. My brother is one of the most intelligent people in this world. He knows about everything and about numbers, about engineering. He's so smart. He is also, I gotta be honest with you, he's a little rough on the edges because he's really temperamental. He gets upset really easily. And I'm not saying this like a bad thing because I think you need this kind of character in order to be the head of a company. You can't be soft all the time or happy all the time. So I think every time he comes and looks at how the agave is moving, how the ovens are loading, I think he's always thinking in that part, how am I gonna grow, but without losing my people and without losing the quality. Now we are having this big shortage of agave, and I think that's one of the highest points of pressure because you know that if we don't have agave, the rest of the production is dead. Agave shortages are not uncommon in the tequila industry. Increased demand for 100% agave tequila translates into a greater need for agave. The rise in agave prices over recent years has been relentless. Like all spirits, distilling tequila requires a vast amount of raw material. It is no coincidence that we use the word spirit to refer to whiskey, or brandy, or tequila, or mezcal. To distill something is to reduce it to its most basic essence. To make tequila or mezcal, the agave must first be cooked. For tequila, it is steamed. For mezcal, it is roasted underground. Then cooked agave is then crushed, extracting its sweet juices, which are then fermented. Yeast transforms sugar into alcohol. Next comes distillation, typically in copper pot stills. But in certain villages, mezcal continues to be made in small clay pots. When the spirit of the agave is extracted,
all the information it stores, transmitted over its lifetime from the sun, soil, and water, is preserved. To drink it is to taste the land where it was made. Aquí donde estamos, aquí fue terreno que yo conocí, sembrado de maguey, de mi abuelo todavía. Crecían unos magueyísimos que apenitas se los aguantaba una mula. Y un volteo de los de 10, 12 toneladas. En la tarde está aquí el maguey. Era mínimo una semana, semana y media. Yo tenía 16 años que empecé a cortar maguey solo. Se consideró mi abuelo de mi padre que le regala ese palenquito viejo. Sí, ahorita, como le digo, ya carrear cosecha, ya que lo vamos a hacer en bestias, o el camión a traer la cosecha, si es que vamos por cosecha, por maguey. Tengo 6 hijos. Las 3 primeras son mujeres y los 3 varones. Y Kevin, que es el pequeñito. Te traigo café. Ajá, y deja. ¿Ellos ya tomaron todos? Ya, yo creo. Ya están los frijoles en la lumbre. Ah, bueno. Así es, mijo. Se llama resaque. No le echas agua. El bagaje. Se llama culebra. ¿Aquella? ¿Por qué si lo haces? Porque así se tapa. ¿No te tira? Ahora se le va a amarrar después. Acá.
¿Estira o es el mecatito? Pásamelo. Sí, a todas les pone uno esto para que ayude, para que pese bastante esta pieza y no la levante la fuerza del mezcal. La buena suerte, o qué será, tuvo mucha demanda mi mezcal. Empezaron a pedir más y más y más. Los pedidos se surten a un 30%, a un 50% máximo, porque no podemos producir mucho. ¿Qué sería? Pues la calidad ya no es lo mismo de la industria a lo artesanal. Como le digo, pues gracias a Dios he tratado, no soy tan interesado, pero he tratado de entregar calidad, no cantidad. Y es lo que me mueve un poquito. Permiso. El fuego, como el acto mismo de consumir la materia y que sirve como base para transformar otra materia, me pone a pensar en la trascendencia del agave. Si bien es cierto que al momento de cosecharla estamos acabando con su vida en la tierra, también es cierto que necesitamos el fuego que a su vez va a transformar la leña, y esos dos elementos que representan la muerte de algo también representan a su vez el nacimiento de algo nuevo, que en este caso sería el mezcal. Y pensando un poco como en el tema de los rituales o lo que dentro de la misma humanidad ha representado el fuego, pues es en torno al cual se congrega la familia, se bendice y se inicia siempre también como un nuevo ciclo. Creo que en el momento en el que mi papá ya no está, todos llegamos a un momento en el que estábamos así. Pero dijimos ya, o sea, ya pasó y lo que nos enseñó, pues para adelante. Pues es que es la carga de todo, más de 100 años de tradición. Y es un gran legado y que pues obviamente no queremos que se pierda. Y el otro es que también podemos vivir dignamente, ¿no? Y que sobre todo que podemos apoyar a más personas de la misma comunidad para que pues ellos también puedan realizar sus sueños, ¿no? Así como nosotros también. Obviamente Graciela es del carácter de que lo vamos a hacer así y así, ¿no? Y entonces va. Es como que de repente ya nos determina y ya todos sabemos que sí lo vamos a hacer, pero que siempre nos falta que nos diga como que ya no, vámonos. La nueva está chorreando bien bonito. Estoy viendo a ver si pinta. No, pues ya pasó rato. No, pero esta fue la última. Sí, pero todavía no. Lo hace cuando no calienta. Cuando ya calientan ya no lo hace.
Esta, la segunda, huele bien. La de allá huele bien. Está bien dulce. Sí, este todavía es del lote ese de que echamos los 475 litros. Faltan 25 litros para los 500. Nos llevaban al palenque, sí, pero en una estructura muy, pues muy de pueblo, donde el campo son los hombres, la cocina son las mujeres. Como que a mí no, o sea, no pudieron meterme mucho a la cocina. No me gustaba mucho estar en la cocina. No porque no me gustara cocinar, sino más bien era un tema como de rebeldía, ¿no? El argumento era, mi mamá decía que tenía que aprender a cocinar para cuando me casara. Entonces, cuando ella terminaba la frase para cuando te cases, yo salía corriendo a la cocina, ¿no? Entonces, no, yo no quiero aprender por eso. En ese sentido, a pesar de que mi papá creció en un pueblo, creo que era un hombre como de un pensamiento muy libre, ¿no? Porque nunca nos limitó. O sea, mi papá nunca dijo que íbamos a crecer las mujeres y que nos teníamos que casar. La meta de mi papá era que sus hijos llegaran a la universidad. Y al mismo tiempo, mi papá nos inculcó mucho el amor por lo que hacíamos, ¿no? Cuando me pregunté qué me veía haciendo en el futuro, decía, bueno, ya como que hice todas las cosas de mi lista, ¿no? Mi checklist así de investigación ya la hice, el libro ya lo hice, ya lo hice. ¿Y ahora qué quiero hacer? Entonces entendí que lo único que realmente me apasionaba era el mezcal. Lo que mi espíritu pedía era, yo quiero estar en el campo, no quiero estar en la ciudad. Hoy día todo el mundo es experto en mezcal y en ese tiempo lo que nosotros hacíamos era una locura. Porque en ese momento la tendencia era tecnificar, industrializar, hacer un producto masivo. No vamos a hacer volumen, vamos a hacer especialidad, vamos a educar al consumidor. Todo el mundo volteaba a vernos así como que, estos están locos. Yo soy una ferviente creyente de que el desarrollo se logra a partir de la educación. Y lo creo así porque es lo que yo he visto en mi persona. No, muy temprano será. Es más, las metemos al horno. Ahí en el palenque yo creo que sí se cocen. A spirit's ideal composition embodies the biological, environmental, cultural, even economic practices from the place it is made. And as consumers yearn for authenticity, mezcal is an ideal structure. Mezcal is a story of economic triumph for Mexico.
exports have tripled over the past 5 years. Producing the spirit provides a way for communities across rural Mexico to earn a living from their traditions. But its popularity has also attracted foreign interests. Every major spirits company across the globe now wants its own brand of mezcal. And the disparity between the spirit's commercial success and the prosperity of the families who make it grows ever wider. And yet, the mezcal market is a fraction of tequila, a global business worth billions of dollars. Tequila's growth doesn't seem to be slowing, but the more the world demands the spirit, the greater the pressure on natural resources in the place where it is made. You want something modern, mechanized, and industrial, you can get it very easily in the market. But there's always someone that is looking for something a little bit different, something that may have a soul, may have a heart. Those are the people that we are working for. We are not isolated in this planet. So her mom was killed. The employees from the fields brought her to me so I could take care of her. My dilemma is what to do with her because I wanted to release her, and now the vet tells me that as she is getting used to the human people, now she would be an easy prey for the hunters if she's alone, so I don't know what to do with her. Is just keep her in the garden or what to do. We are focused on sustainability with one philosophy in our head, which is not what kind of world are we leaving to our children, is what kind of children are we educating to live into this world. What happens in the market is that eventually there's a crisis. The price goes up to the clouds and everybody gets excited about agave, even people that never had an agave plant in their life. Everybody starts planting agave at the same time. 7 years after that, guess what? There's more agave than what the industry can process. The price comes crashing down. Everybody says, oh, what a lousy business. I don't want to hear about agave anymore in my life. And this cycle keeps repeating over and over, but it has been happening for 120 years. So what is really amazing or surprises me is that with such a long history, still, we don't get it. We don't learn. It is very common here that the people that plant agave, they keep on planting agave over and over and over again in the same field, and they are exhausting the soil. They are extracting all of the nutrients. We have been witness of how the agave gets weaker and weaker and more subject to diseases. So for some people, the philosophy is that time is money. Let's get out of the soil and let's get out of the industry as much as possible in the lowest possible time. For us, having 5 generations doing this, growing agave, taking care of the land, it's a matter of
We expect to have at least another 5 or 10 generations behind us that will keep on using the same land. So it is our duty to preserve that land for them. It's a matter of a philosophy, so we have to take care of it and educate our children to be responsible for the future generations. Una, dos, ¿sí? Tres. Ya, ya, basta, basta, basta. Y yo le comentaba como de este sueño de la primaria, de tener una biblioteca, ¿no? De que hubiera una biblioteca en la comunidad. Bueno, en general, pues este terreno está mucho mejor que el primero nos habían donado, porque si no, imagínate cómo hubiera quedado la obra, hubiera sido puros, como casa en la sierra, ¿no? Eso no se hubiera podido emparejar. Y hubiera estado más difícil para la gente accesar. Edgar siempre ha sido mi cómplice desde que éramos niños. Desde que estaba en la carrera, siempre construyó con adobe. Su primera obra fue con adobe. Él ha diseñado todo lo que está en el palenque, mi casa, etc. Le dije, necesito que me ayudes. Los que sabíamos que se necesitaba, pues éramos los que estábamos aquí. Y empezó a venir y poco a poco como que lo fui enrolando en... De lo que generamos, algo se tiene que quedar aquí. Y otros niños del pueblo, otros jóvenes del pueblo van a poder estudiar. Y seguramente también tienen ideas locas como las que yo tuve, ¿no? Entonces, si yo puedo ayudar a otro a que logre su sueño o ayudarlo a despertar, pues esa es mi aportación en el mundo, ¿no? Si alguien habla de ti, madrecita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Agave has been a cornerstone of the culture in Mexico for millennia. Pollinated by birds, bats, and insects, the plant has been a source of nutrition for humans for 11,000 years. Over the ages, people have roasted and eaten the plant's flesh and dried the leaves to weave into clothing, bedding, and roofs for their homes. They use the fine needle at the tip of each spiked leaf
for sewing garments, and for bloodletting ceremonies. Agave was sacred to the Aztecs. They drank its fermented sap as a way to communicate with the gods. Today, agave fields dot the landscape, but researchers fear, as a vast monoculture, blue agave is at risk. A lack of biodiversity may have genetically compromised the plant. Farmers have noticed that their crop is more vulnerable in the face of pests and disease. And like other farmers, Tequila's agave growers have suffered great losses in bouts of extreme weather in recent years. Now we are at La Alteña. That is the distillería that was begun by my grandfather and then my father and now us. Now here, this is the section where the old agave... We go back to where my great-great-grandfather started producing tequila. There was not even the thought about making mixto tequila, mixing something else. It was just pure 100% agave. There have been moments that there was not enough agave, and the government decided that to allow some producers to use less and less agave and substitute the agave for sugarcane. So that is the wrong direction to go. Es un tequila. Es tequila 100% agave, 100% agave. Creemos y presumimos, we believe, and we are very proud to say, elaborar, that we are making posiblemente el mejor tequila del país, the best tequila from this country. Juzga que no hay mejor. The people who mix this tequila says that there's no one another like this one. Parte del aprendizaje, porque es que nos siguen ya aprendiendo más, algunos echaron a perder mientras aprendían. Esta es la que tiene defecto. Se ocurrió perdido aquí. I'm the youngest in this family, so maybe I didn't work here since the beginning, but some part of my growing, my childhood, belongs to these people and to this place. I studied architecture. I'm an architect, so I was working back in Guadalajara in this great firm. I was really happy. I was doing what I really enjoyed, was designing and building, and I have to be honest, my brother Carlos invited me and asked me to give the family business a chance because I didn't know anything. So that was the main reason why I came here, because I wanted to give it a try, to know what my father built and what my brother and my sisters were working. So, but I have to be honest, I thought that I was
not gonna like it. El primer trago tú sientes que está fuerte, pero no es tanto. En la lengua, porque sobre todo. En la lengua sientes. Pero ya el segundo trago que te tomas ya lo sientes más sabroso, más agradable. ¿Por qué? Sí. Porque ya se empapó. Lo agresivo ya... ¿Y por qué no me supo tan bravo como aquel? Nomás por esos 3 grados ya yo pensé que era más. Salud. Pues salud. What I'm afraid is that because of the boom of mezcal, mezcal can be forced to start running, start mechanizing everything, and start using all of their resources with not a lot of futures. So actually, what I think that mezcal can learn from tequila is not to make the problem mistakes that we made in the past. I hope that I will never see a mezcal mixto with a 49% sugar cane. I hope that they will avoid that. So I think that the mezcal industry has to learn from our mistakes in tequila industry, not to go in certain directions. We still can learn from mezcal to remain loyal to your roots, remain loyal to your traditions, remain loyal to who you are, where are you coming from, because your past is your present and will be your future. Yo crucé el río Grande 7 veces nadando. Aún pues aquí nos enseñamos de río y se me hacía fácil cruzar jalando a otros 6 de los que no conocen de río todavía. Íbamos acompañados ahí bastantes. No fue un orgullo ir a Estados Unidos, sino un martirio. Estuvimos en la pizca de naranjas allá en la Florida. Nos recogía el camión a las 5 de la mañana, el que nos llevaba a los cortes de naranja. Y éramos a mi cuadrilla, por decir, nos tocó. Nos iban a dejar a las 11 de la noche o a las 10, a llegar cansadísimo, a darse un baño, a preparar lonche para cenar y dejar preparado para salir en la mañana al otro día. Penosísimo, fue amargo ese tiempo para mí. Y ya después, como te digo, pues, por las mismas necesidades, se va el otro hijo a sufrir. No se puede que digas que a la fiesta o que a pasearse, o a sufrir. Y ya en eso, pues, que se hizo el trabajo del mezcal, para mí se me metió en la idea decirle que regrese. Vente, porque estás trabajando con otra gente, trabajos ajenos, y aquí yo te puedo dar empleo ahorita gracias al mercado de mezcal que hay. Después, una de mis hijas, estudiando enfermería, se graduó en Oaxaca y la enviaron a hacer su año de servicio a Chacagua, a la clínica de Chacagua, en Puerto Escondido. Y por allí se conoció con este americano, con Yuda, que llegó enfermito a la clínica y creo que ahí sanó, porque ahí se conoció con la enfermera y se empezaron a hacer amigos hasta que se casaron. Y ya sucede, él formó su bar allí en la playa y estaba vendiendo mi mezcal. Venía aquí, se llevaba 50 litros, se llevaba 60 litros y le decía yo, pero para allá consígueme el mercado, siempre con esa mentalidad. Para allá consígueme el mercado. Esa mentalidad a mí no se me quitó. Los 8 meses ya le dieron permiso de pasar el primer poquito. Y Cuauhtémoc estaba en Estados Unidos, pero ya que estábamos trabajando así, pues se me puso la idea de que se viniera él para poder producir más mezcal. Y ya pues, que ahorita hasta Kevin anda con nosotros allí, que agarrando su pala, que echando magueyitos chiquitos, piñas al horno,
pues ahí vamos participando. Pues un orgullo tenerlos allí porque ahorita ya son parte del cuerpo de Vago. Ya han aprendido bastante lo que es Cuauhtémoc, Mateo que empezó primero. Ya hay una caidita, un ahorrito de dinero siquiera para hacer su casa, para hacer sus bodas, gracias al trabajo del mezcal, gracias al maguey. Allí, arrímense, hagan cola. Mi mamá hasta aquí salió. Esta pinche mamá. Salud. I was in Guadalajara, and then Jenny, my sister, called me saying, you know what, we're getting flooded. I have to be there. I have to try to see how big is the damage. The rivers were so also overflowed that there was no way to get into the distillery. At that moment, most of the employees were already at the distillery. They heard that we were getting flooded, and without us calling them, everybody came in order to see what can I do to help. We couldn't stop the distillery. We had agave cooking in the ovens, and the boilers were not working. So it was a matter of, we need to keep up and running now. It took about 36 hours. Oh, with my sisters, with my kids, with me, all of us. There was no such a thing as the boss and the employee. It was just us together. This is our home, this is our business, this is what we have to do. My grandfather, it was a good idea to build the distillery in the lowest part of the ranch because the water would come by gravity. Nowadays, it was good at that time, but now that is the problem. We are at the lowest part of the ranch, so all the water will concentrate here. And still, people doesn't think on global warming.
Well, 10 years ago, we had the first flood here in 80 years. 2 years ago, we had the second. This year, we had the third, so it's more and more and more often. We had snow in 1997 for the first time in 130 years. We had snow in March last year. So it's getting worse and worse and worse. Just another little stone on a road. That's it. Se defectuó el puente, el terraplén ahí que estaba. Lo rompió el río. No descubrimos el mezcal, no inventamos nada. O sea, nadie está realmente haciendo algo nuevo. Creo que lo que hicimos al final del día, como quienes nos aventuramos en esta historia, fue como desempolvar. Lo único que estamos haciendo es como develar, es como si hubiese sido un diamante en bruto y lo que estamos haciendo es pulirlo. Que te pongas a hacer las tareas que vienen ahí, lo que te dejó la maestra. Okidoki. ¿Te pongo salsita? Dejé una tortilla en el comal. Santiago no te está contando nada. Ay, Santiago, Cruz Ángeles. Yo ni sé cuándo se Pues huele, mi amor, huele. Normalmente huele. Lo quemado huele. Dios mío. Así es como va. ¿Se imaginen cuántos años vamos a ver este? Que vamos a grabar el origen de los magueyes que va a cosechar Santiago. The moment that you are leaving this world, you're taking nothing with you but your experience, what you lived. There's a new generation that comes pushing behind, and so what we try to do is just kind of train them and prepare them for the future, try to make them understand that this company, these fields, these agaves, all of this is not theirs. They have to take care of them for the next generation. So they are the guards, they are the keepers. We are not here forever, and therefore, who wants to be the richest dead guy at the cemetery? As long as you have a decent way of living, as long as you can provide your family with all of their necessities, the rest is extra.
My father wasn't sick. He was a healthy man. He was 76. That morning, he went to the office, tell people what to do, but he couldn't make it through the door. He suddenly fainted. We took him to the hospital, and 20 minutes later, he was dead. I actually never had the chance to speak with him about what I was to do with my life. I think that he must have been laughing about me and like, you're not going to perform as an actual architect, you're going to continue with my legacy. But you never expect your dad goes out and never comes back. I don't even begin to describe how Carlos felt in that moment, because it was, now everything was on him, all the responsibilities, all the good and the bad decisions, they worked together, they were like everywhere, and every decision they made them. So my father, I think he would be really proud to see that all his work is continuing by that line. La hipótesis que yo tenía hace 10 años es que los pequeños productores iban a desaparecer. Pero ya no los vinieron a sembrar. Porque la tendencia era la industrialización. Hoy día justo es lo contrario. Estos pequeños productores están brotando, emergiendo, pero también los hay de todo tipo, ¿no? Desde el que está recuperando la tradición que de su abuelo y que se rompió en las últimas 2 generaciones y que está tratando de recuperar. Hasta el que no tenía nada que ver con esto, pero está aprovechando el momento y está poniendo un palenque. O sea, la parte más delicada es la parte biológica. Porque tú necesitas dejar agaves como plantas madres. Tú necesitas sembrar más agaves. Porque si no, entonces, cuando tengamos un museo en Oaxaca del mezcal, vamos a tener el museo de lo que fue, de lo que hubo, ¿no? Y entonces, estas son las fotos de los últimos ejemplares de tal variedad de agave, ¿no? Sí, ese es como el punto delicado de toda la historia. Lo que se está haciendo es saquear el patrimonio biológico y cultural que representa el mezcal en pos de una mercancía que se llama mezcal. Creo que el único que tiene la llave es el consumidor. Some don't think of tequila as a cultural product. Perhaps we should. A spirit with sacred roots and rich history that can only be made here in Mexico. A robust industry that supports some 70,000 families across the region. A symbol of Mexican identity in all its complexity. The rise of the spirit in recent years has inspired certain producers to look back at ancestral traditions, dusting off the Tahona, embracing brick ovens, and returning to farming practices that replenish the soil and respect the landscape. It has sparked a movement toward more sustainable practices throughout the tequila industry. People here are looking to the future while heeding the past, striking a delicate balance between satisfying the market and preserving heritage. Ya están lavadas, vamos a llenarlas. Están listas. Ahí nomás, no, ahí esta nomás baja. Ah, sí. Se llena más rápido así. Como sientas otro hijo casado. Pues es lo mismo. Se hace fácil. Así es. Solo falta Kevin. Pero ese, Kevin. pues supuestamente esa es la casa de los viejos, se queda para él. Imagino que estás celoso ya como con
3, 4 años ya quiera casar, imagino. Como sus hermanos. No creo. Están rezando. Que ya está rezando el padre. Ya, ahora que termine la misa. Entonces, Yo, Cuauhtémoc García, te acepto a ti, Marisela Sánchez Altamirano, como mi esposa. Prometo serte fiel en los prósperos y en los adversos. Y amarte y respetarte a todos. Ella la novia, de tener la cola. Yo, Marisela Sánchez Altamirano, te acepto a García como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, gracias, Tequila. This prehistoric plant, a living dinosaur, a vehicle for the secrets of the soil, following generations of tradition, transformed by fire, distilled to its essence, to become a piece of our culture and share with the world.